नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपणमानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी जाई अछि। सांगने आम समस्ते जानिछे भगवान बोली गोटे शक्ति अछि जी आमर जीवन को परिचालना करुछि। एई पूरा पृथ्वी तांको इच्छा रे चालुछि, तांको द्वारा सृष्टि करा जायछि। किंतु जेते बेले भी समस्या पडुछि आमे असहाय होई जेते भगवान को डाकुछे सेते बहुत समय रे भगवान हमको साहाय्य करूना, आमको सहयोग मिलूना भगवान ठारू यह आम अनुभव करुचे। जदि भगवान अच्छा आमको सृष्टि करिसेंती ताहले आम समस्या बेले आम डाक कहीं शुणुना, आमको साहाय्य करने कहीं आसुना। यही प्रश्नर उत्तर आज आम भिडियो रे पाइबा। एई भिडियो रे गोटे सुंदर कहानी सुनिबा एवं बुझिबार प्रयास करिबा। प्रकृति रे जदि भगवान अछंती ताहले से कहीं आमको आवश्यकता पड़िबा समय साहाय्य करूना, आमे जहाँ चाहूँ ताहा मागिबा समय हमको देउना। ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं कहानीटी को सुनिबा। गोटे देश रे जने साधु थिले। साधु जनक अत्यंत शांत सरल थिले। दिनचर्या बहुत ही सरल थिला। से सकाळु 4टारू उठुथिले, निजर नित्य कर्म सारुथिले, तर्पण करिबा परे ध्यान जप एवं निज शिष्य माननको शिक्षा देबा, किपरि भगवान को पूजा करिबा, किपरि ध्यान करिबा, किपरि नाम जप करिबा, ए सब शिक्षा देउथिले। सब कार्य सरिया परे एकांत रे बसी नाम ध्यान करुथिले एवं समय जदि मिले तांको कुटीर पाखरे तांको आश्रम पाखरे गोटे नदी थिला। से नदी कूल रे बुलिया पे जाउथिले एवं सेठी मध्ये नाम जप करी बुलुथिले। सबु दिनर एहा ही थिला तांको दिनचर्या। बहुत ही शांत भावरे दिन सारा दिनर 24 घंटा को से भगवान को पाखरे समर्पण कर देथिले। भगवान को पूजा ध्यान नाम जप निज कर्तव्य निज शिष्य मानकर दायित्व सेमाननको शिक्षा देबा ए सब रे बीती जाउथिला। दिने से नदी कूल रे बुलुथिले, हठात जड़े व्यक्ति तांको देखागला। आउ सी देखु देखु जानीगले से व्यक्ति जनक देवदूत अटंती। जेहेतु से जीवन सारा भगवान ध्यान जप करुथिले, से भगवान को निज जीवन समर्पण करथिले, से व्यक्ति को देखु देखु जानीगले कि से देवदूत अटंती। साधु जनक से देवदूत पाखु गले। से देखिले देवदूत जनक गोटे डायरी गोटे खाता निज हाथ में धरिछंती। साधु जनक तांको जाई पचारिले, एई खाताटी कोन, एई डायरीटी तुम हाथ में अछि जो एई कोन? से देवदूत जनक हसी देई कहिले, एई डायरीटी होची सेई डायरी जोठी रे सेई मानकर ना लिखाई जो माने भगवान को भल पाउ अछंती। एहा सुनिया परे साधु जनक मन रे इच्छा हला कि सेई डायरीटा को नै गेसबे एवं पढिबे। से सेई कथा देवदूत को कहिले। से कहिले मते टिके सेई डायरीटा को देबे कि सेई बहीटा को मते देबे कि मु टिके पढि परिबि कि? देवदूत ह मारिले एवं बहीटा बा डायरीटा को साधुଙ୍କ हाथ रे देले। साधु जनक गोटे परे गोटे पेपर उल्टे कि खोजिबा को लागिले निज ना को। पूरा डायरी खोजिदेले किंतु कोठी भी से निज ना पाइले नहीं। जेतोले से निज ना को खोजिकी पाइले नहीं, डायरी रे लेखा हैनी से जानिले। से गोटे सुंदर हसी देले, गोटे सुंदर स्माइल देले एवं से डायरीटी देवदूतों को दे देले। आउ निजे चली गले निज आश्रम को। आश्रम को जीवा परे से ना ठाकुरंग ऊपर रागिले ना अभिमान कले ना दिनचर्या रे किछि परिवर्तन आनले। से सबुदिन भली भगवान ध्यान करिबा जप करिबा पूजा करिबा निज शिष्यों को शिखेबा शिष्यों को बुझेबा एई सब कार्य लागिले। ता परदिन पुणी संध्यारे बुलु बुलु सी पुणी थरे देवदूतों को देखिले। देवदूत आज निजे साधु पाखरे पहुँचिले एवं कहिले, साधु आज कौन ये डायरी पढ़िया पे तुम्हें चाहूना? साधु जनक कहले, ना ना मु डायरी आ पढ़िया पे चाहूनी कि देखो देखिबा पे भी चाहूनी। देवदूत जनक बाध्य कले कि थरे नियो आ पढ़िबार प्रयास कर। साधु जनक बारंबार मना करुथिले। जेतेबेले देवदूत बारंबार तांको पढ़िबा पे बाध्य कले, से बहीटा को बा डायरीटा को नेले एवं प्रथम पेज उल्टो उल्टो देखिले। प्रथम नंबर रे ही साधु को ना लिखा अछि। एहा देखि साधु जनक कहले, ये केमिति हैला? काली तो डायरी रे मो ना नथिला, शेष पर्यंत खोजिली। आज किपरि डायरी रो प्रथमे मो ना लिखा अछि?
ଠାକୁରଙ୍କର ବି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଡାଏରୀ ଅଛି? ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ଏହା ଶୁଣି ଦେବଦୂତ ଜଣକ କହିଲେ, କାଲି ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡାଏରୀ ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ଜଣକର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁ କେତେ ଦୟାଳୁ, ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ। ଯଦି ମୁଁ କାଲିର ଡାଏରୀ ପଢ଼ି ତୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିନିଅନ୍ତି, ତୋଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ରୁଷି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ଖୁସିକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତୁ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁରେ, ତୁ ଯାହା କରୁ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଡାଏରୀଟି କେବଳ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇ ଡାଏରୀଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖେଇ ଦେଉଛି କି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ, ଯାହା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନ ରାଗି, ନ ଅଭିମାନ କରି ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଆମ ଯାହା ଭାବୁଛେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି, ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟୁଛି ଯାହା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ଅନୁସାରେ ହେଉନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ନ ରାଗି, ନ ରୁଷି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜକୁ, ନିଜର ସବୁ କର୍ମକୁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ନିଜର କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ ନିଜ ପାଇଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯାହା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ବା ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ତାର ସାମ୍ନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଫଳ ଆଉ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଏଇଠି ସାଧୁ ଜଣକ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ନାମରେ ନାମିତ କରିପାରିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିବା ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ଯାହା ଜୀବନରେ ଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୈନିକ ମୋଟିଭେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।